Kalau Zoom ini nanti insya Allah sudah bisa kok sampai akhir ya, sampai akhir kita belajar. Oke. Nah, gut. Dann können wir weitergehen zu der nächsten Seite im Kursbuch. Okay? Bitte öffnet Seite 140. 140. Okay, Shifa ist schon da. Hat er die Seite 140 schon gesehen? Welchen Titel seht ihr da in der Seite? Kurz gemeldet. Kurz gemeldet. Okay, und was ist unser Lernziel bei diesem Material? Apa tujuan pembelajaran kita di halaman ini? Ada di atas ya. Zeitungsmeldungen verstehen. Zeitungsmeldungen verstehen. Was ist Zeitungsmeldung? Berita yang ada di dalam Berita koran. koran. Ya, berita koran. Memahami berita yang ada di koran. Und genauere Informationen zu Personen geben. Memberikan informasi yang valid kepada orang lain. Ya, berkaitan dengan teks atau berita dari koran itu. Ya. Nah, di Aufgabe 7a, teman-teman bisa lihat 3 teks yang berbeda. Ya. Sie sind 3 verschiedene Zeitungsmeldungen auf Deutsch. Ja. Es gibt Text A, der Titel ist Radiosprecher verschleppt Nachrichten. Worüber ist der Text? Okay, später wissen wir. Und dann Text B, Schnäppchen auf dem Flohmarkt, und auch Text C, Sängerin ohne Stimme. Ya. Oke, untuk masing-masing teks ini kita coba baca bareng, tapi mungkin kita bagi ya. Jadi ada teman-teman yang membaca teks A, ada yang membaca teks B dan C. Kemudian nanti kita saling tukar informasi. Teks A itu tentang apa ya? Jadi nanti teman-teman yang teks A bisa menceritakan teman-teman yang lain tentang isi dari teks itu, begitu pula dengan yang dapat bagian teks B dan juga teks C, ya. Oke, di sini ada 7 orang, berarti gimana? Ada yang berdua, ada yang bertiga ya. Ada 2 orang membaca. Ya, ada yang teks yang dibaca 2 orang dan ada yang 3 orang ya. Oke, mungkin kita unjuk diri aja, teman-teman. Siapa yang mau membaca teks A? Mungkin 2 orang yang membaca teks A. Oke, Nabila mit Frau Effi, möchten Sie? Okay, also Nabila und Frau Effi, bitte les Text A, ja. Und dann Text B, vielleicht das ist für Mastanto und Shifa. Ja, Mastanto und Shifa und auch und auch Mbak Michelle und Mas Erwin ya. Kemudian yang teks C ada Mbak Lestari dan Mbak Lia ya. Mbak Lia, bist du noch da eigentlich? Ich bin das Frau, aber okay. meine Stimme kaputt ist. Oke, genau. Ya, kein problem. Mbak Lia dapat yang C ya. Ya, silakan teman-teman boleh baca dulu. Boleh baca dulu teksnya, kemudian bisa digaris bawahi ya, ditandai informasi yang perlu teman-teman infokan nanti. Ya. Wenn ihr also schwierige Wörter findet, dann bitte markiert und diskutieren wir zusammen. Was bedeutet das Wort? Ja?
Okay. Vielleicht die also Text A schon gelesen haben, möchte der Inhalt von diesem Text informieren. Nabila und Frau Effi, habt ihr schon das gelesen? Oder noch nicht? Iya, Frau. Ya, oke. Teman-teman yang lain sudah selesai membaca teksnya? Maaf ya, ada suara ini anak kecil kalau masuk. Oke. Schon fertig, Frau. Schon fertig. Oke. Versi auch, Frau. Gut. Oke, boleh. Mungkin nggak harus dari teks A, mungkin teman-teman yang dari teks B atau C. Saya mulai dulu. Ya. Was für Informationen habt ihr gefunden in dem Text? Worüber ist das? Was erzählt der Text? Ich musste probieren, Frau Afi. Oke, Mbak Lestari. Ja. Text C, oder? Text C, ja, genau. Oke. Gitu? In Text C, eine Band hat in Graz ein Konzert gegeben. Aber plötzlich hatte die Sängerin keine Stimme mehr. Oke. Die Fans haben die Lieder selbst gesungen. Die Band hat sich mit einem Getränk für jeden bedankt. Okay. Ja, also versteht ihr über die Informationen von Mbak Lestari? Mungkin bisa sekali lagi dijelaskan dalam bahasa Indonesia, Mbak Oke. Lestari? Jadi di teks C ini ada sebuah band yang mengadakan konser di Graz, tapi penyanyinya itu tiba-tiba tidak bersuara gitu, tidak mengeluarkan suara. Oke. Mungkin ada problem ya, sehingga problem. suaranya nggak masuk, nggak bisa. Oke, terus? Lalu penggemarnya, fans-fans dari band itu menyanyikan lagu itu sendiri. Nah, band ini berterima kasih kepada penggemarnya dengan minuman. Seperti itu sih, Frau, saya menangkapnya. Oke. Na gut, super. Ja, genau. Also Mbak Lia, möchtest du etwas hinzufügen vielleicht? Istimewa so, Frau. Maaf kalian lagi juga. Istimewa so, Frau. Frau siapa? Frau Lestari. Frau Lestari, aber ich möchte mau nambahin sedikit, Frau. Das Konzept hat 50 Minuten gedauert, aber die Stimmung war super. Oke. Super ya. Jadi berawal dari ini ya, masalah teknis sepertinya, sehingga penyanyinya nggak bisa mengeluarkan suara gitu ya dari mikrofonnya. Tapi dibantu oleh penontonnya, di mana penontonnya tuh kayak nyanyi dan bertepuk tangan. Jadi kayak penontonnya yang jadi penyanyinya selama musiknya itu ini ya diputar. Jadinya konsernya hanya berlangsung, yang awalnya mungkin bisa beberapa jam, tapi hanya berlangsung menjadi 50 menit aja. Ya, aber die Stimmung war super, tapi suasananya super ya berkat para penonton itu. Dan seperti yang Mbak Lestari bilang tadi, bandnya berterima kasih dengan cara memberikan minuman kepada para penontonnya. Sehr gut ya. Oke. Ya, nun welchen Text möchte Oke. Nabila? Ja, Frau, so von Text A, ich finde, es geht den Radiosprecher. Sein Name ist
Peter Veit. So, ich finde, dass er war so müde, sehr müde, weil sein kranke Tochter zu begleiten, dass er bei der Arbeit einschlaft. Jadi dia kayak ketiduran di tempat kerjanya karena dia nungguin temenin si anaknya ini gitu, yang lagi sakit. Okay. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht Frau Effi möchte etwas auch hinzufügen über Text A. Der Text über einen Radiosprecher heißt Peter Veit. Er Oh, macet ya, Frau Effi, mungkin internetnya trouble. Ja, genau, ja, also Text A geht um einen Radiosprecher, ya, namens Peter Veit, ya, di mana Peter Veit ini dia ketiduran waktu mau siaran radio, ya, weil er sehr müde ist, ja, weil er sehr müde ist, also er hat eine Schwester, ja, und Schwester, eine Tochter, ja, eine Tochter. Und seine Tochter war krank, ja, und er hat fast jeden Tag seine Tochter im Bett begleiten, ya, dan dia hampir setiap hari harus menemani anaknya tidur. Ya, mungkin itu yang membuat dia kecapean sehingga ketiduran di ini ya, di tempat kerja. Ya. Oke, sehr gut. Danke euch, Nabila und Frau Effi. Nun gehen wir zum Text B. Worüber ist das? Wer möchte etwas sagen? Mas Tanto, Shiva, oder Mbak Michelle und Mas Erwin? Kann ich bitte versuchen, Frau? Ja, gerne, bitte. Oke. Teks B tentang kolektor namanya Karl dari Rügen. Dia suatu hari ke Flohmarkt, lalu dia beli kleines Bild, lukisan kecil tentang danau, cuma seharga 8 euro. Tapi ternyata waktu Kunstexpertin melihat lukisan itu seharga 8.000 euro karena lukisan tua dan bernilai. Ja. Stimmt ihr zu, Mas Tanto und Shiva, oder möchtet ihr etwas hinzufügen? Ja, ich stimme Mbak Michelle zu. Oke. Genau, jadi intinya itu ya, ada seorang kolektor barang-barang bernama Karl aus Rügen, di mana dia pergi ke Flohmarkt. Was ist Flohmarkt eigentlich? Pasar Loak. Pasar Loak ya, Pak. Pasar Loak ya. Jadi dia pergi ke Pasar Loak dan membeli salah satu lukisan, salah satu gambar yang ada di sana dengan harga 8 euro ya. Dan ketika dia memperlihatkan gambar itu ke Kunstexpertin, ke ahli seni, Kunstexpertinnya bilang bahwa gambar itu bisa aja dijual seharga 8.000 euro ya. Jadi bisa untung banyak karena gambar itu adalah atau foto itu foto tua ya. Seni yang sudah tua dan bernilai. Oke. Super, danke euch, Mas Tanto dan Mbak Michelle ya. Oke, nah sekarang kita coba kerjakan yang ada di bawah teks ya, Aufgabe 7c. Aufgabe 7c.
Itu masih berkaitan dengan isi dari teks yang sudah teman-teman baca tadi. Ya. Was passt zusammen, ordnen Sie zu. Mana yang tepat? Ya, jadi teman-teman diminta untuk mencari ini informasi yang ini ya, yang cocok dengan masing-masing nomor. Misal nomor 1 itu cocok dengan yang mana? Mana sambungannya? Apakah A, B, C, atau D? Ja? Nummer 1, das ist über Text A, finde ich. Was zu welchem Satz findet ihr? Pas Jube. J. Könntest du den ganzen Satz lesen, bitte, Mbak Lestari? Ja. Peter White ist ein Radiosprecher, der vor den Nachrichten eingeschlafen ist. Pas Oke, B. Ja. Pas zu B. Ja, Peter White ist ein Radiosprecher, der vor den Nachrichten eingeschlafen ist. Ya. Coba diartikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana artinya kalimat satu ini? Peter White adalah seorang penyiar radio yang tertidur sebelum berita. Oke, yang tertidur sebelum menyiarkan berita. Ya. Menyiarkan. Oke, sehr gut. Genau. Wie ist es mit Nummer 2? Kann ich bitte versuchen, Frau? Ja, natürlich. Nummer 2, Karl D. hat ein Bild gekauft, D, das ihm gut gefallen hat. Oke, sehr gut. Was bedeutet diesen Satz auf Indonesisch? Karl D. Membeli sebuah lukisan yang dia sukai. Super, ja. Genau. Oke, Nummer 3 jetzt. Ich habe probieren, Frau. Ja, gern. Guys, auf der Bühne war eine Sängerin, pas zu A, die keine Stimme mehr hatte. Oke. Di atas panggung terdapat seorang penyanyi yang suaranya tidak ada, kehilangan suara. Yang suaranya, iya. Yang tidak ada suaranya, ya. Genau. Super, Mbak Lia, sehr gut. Nummer 4, die letzte Nummer. Nabila? Nummer 4. Es waren die Fans pas zu C, die fast alle Lieder gesungen haben. Es waren Artinya- ya. Artinya kayak saat itu fans-fansnya yang menyanyikan hampir semua lagunya gitu. Ya, genau ya. Oke, sehr gut. Nah, dari ini Aufgabe ini teman-teman di sana bisa menemukan satu gramatik baru ya, namanya relative Satz. Relative Satz ya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan pada kalimat setelah koma ya, kalimat setelah koma dari nomor 1 sampai 4. Itu yang berdiri paling pertama apa? Artikel ya. Di sana ada yang A, die, kemudian B, der, C, die, und D, das. Ya, tapi itu kita bukan sebut sebagai artikel, melainkan namanya relatif pronomen atau apa namanya, kata ganti relatif ya, dan ini berkaitan dengan relatif Satz. Jadi keseluruhan kalimat itu bisa kita sebut sebagai relatif Satz ya, atau kalimat yang saling berhubungan, yang mempunyai relasi ya, sama seperti namanya relatif. Artinya dia berrelasi antara kalimat sebelum koma dan sesudah koma ya. Oke, kita coba bahas was ist eigentlich relativ Satz, aber zuerst besprechen wir über relativ Satz im Nominativ. Ya, kita ini dulu bahas dulu yang dalam bentuk nominatif. Karena relatif Satz itu punya kasus juga ya, punya banyak jenis. Ada yang dalam bentuk nominatif, akusatif, datif, genitif. Tapi untuk A2, teman-teman belajar dulu yang nominatif dan akusatif. Oke. Boleh perhatikan tabel yang ada di sini. Das ist eine Tabelle über Relativsätze im Nominativ. Ya. Teman-teman bisa lihat contoh yang ada di ini, yang ada di dalam tabel. Peter White ist Radiosprecher.
Der Radiosprecher ist eingeschlafen. Ya. Nah, dua kalimat ini kita bisa lebih singkat lagi, lebih persingkat lagi. Ya, bisa kita kemas dengan lebih singkat. Menjadi Peter Veit ist Radiosprecher, der eingeschlafen ist. Der di sini yang disebut relatif pronomen, ya, atau kata ganti relatif. Aduh, ini kok di Zoom-nya nggak ada ini ya, annotate. Oke, teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Der itu merujuk kepada siapa? Kepada apa dia merujuk? Ein Radio. Radiosprecher. Ya, kepada ein Radiosprecher. Ya, dan dia perannya apa di dalam kalimat ini? Apakah subjek atau objek? Der di sini, der, yang der ini, dia berperan sebagai subjek atau objek? Subjek. Subjek, ya, genau. Nominatif itu memang untuk subjek kan ya. Jadi ini sudah pasti dia berperan sebagai subjek. Peter Veit ist Radiosprecher, der eingeschlafen ist. Artinya kalau kita Indonesiakan, Peter Veit adalah seorang penyiar radio yang ketiduran. Ya, Peter Veit adalah seorang penyiar radio yang ketiduran. Jadi daripada kita bedakan dia, ya, kita buat dua kalimat seperti yang di atasnya, kita bisa persingkat menjadi seperti yang ini. Ya. Kita bisa singkat menggunakan relatif pronomen. Ya. Oke. Mungkin saya jelaskan dulu terkait ini ya, karakteristik dari yang namanya relatif pronomen. Der ini. Jadi der atau relatif pronomen ini mendeskripsikan ini ya. Mendeskripsikan si subjek. Ya, dia menggantikan posisi si subjeknya. Ya. Peter Veit ist Radiosprecher. Der Radiosprecher ist eingeschlafen. Nah, daripada kita tulis dua kali der Radiosprecher, kita ganti dia dengan der. Ya, jadi dia menggantikan subjek. Ya, dia menggantikan subjek. Dan relatif Satz ini, yang kalimat yang berdiri setelah koma ini juga dia berperan sebagai Nebensatz. Ya. Ingat Nebensatz itu yang verbanya ada di akhir. Ya. Jadi ini ada dua jenis kalimat di sini. Yang pertama, Peter Veit ist Radiosprecher, das ist der Hauptsatz. Ya, kemudian setelah koma itu berdiri Nebensatz. Der eingeschlafen ist. Oke. Jadi relatif pronomen itu menggantikan posisi subjek, menggantikan subjek, ya, dan berdiri sebagai Nebensatz. Ya. Ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua, yang tadi teman-teman jawab, ya, yang ada di Aufgabe 7c. Nomor 2. Karl T. hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Das di situ merujuk pada apa? Ein Bild. Ein Bild. Ya, ein Bild di situ posisinya sebagai subjek. Ya, digantikan dengan das. Ya. Jadi daripada kita bilang Karl T. hat ein Bild gekauft, das Bild hat ihm gut gefallen, mendingan kita bilang Karl T. hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Ya. Dia menggantikan das Bild, yang dimana das Bild itu berperan sebagai subjek. Ya. Begitu juga dengan yang nomor 3. Auf der Bühne war eine Sängerin, die keine Stimme mehr hatte. Ini juga terdiri dari dua kalimat sebenarnya. Ya. Auf der Bühne war eine Sängerin, die Sängerin hatte keine Stimme. Die Sängerin hatte keine Stimme. Tapi daripada kita ulang lagi die Sängerin, ya, jadi kita gantikan dia dengan relatif pronomen, yaitu die, ya, merujuk kepada die Sängerin. Die keine Stimme mehr hatte. Ya. Dan ingat verba selalu berada di posisi terakhir dalam sebuah Nebensatz. Ya, seperti itu.
Das ist Nebensatz, relativ Satz. Ya. Kemudian relatif pronomen, teman-teman bisa baca di bawah tabel ini. Die Relativpronomen im Nominativ haben die gleichen Formen wie die bestimmten Artikel im Nominativ. Ya, jadi relatif pronomen itu sama aja seperti bestimmten Artikel, yaitu der, das, die, dan die plural. Nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya. Cuman karena ini kan kita bahas relatif Satz, jadi kita sebutnya ya relatif pronomen. Ya. Oke. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita coba latihan ya, mengubah kalimat, mengubah format kalimat menjadi bentuk relatif Satz. Ini kenapa nggak ada annotate-nya ya? Saya jadi nggak bisa coret-coret ini di PPT-nya. Yang di more namanya jadi notes kayaknya deh, Frau. Ada nggak, Frau? Yang di more, yang titik 3 atas itu ya? Iya. Apa tadi Nabila? Notes? Iya. Nggak ada? Nggak ada juga. Nggak ada juga di sini. Nggak ada. Udah deh, nggak apa ya. Semoga teman-teman bisa paham, walaupun saya nggak coret-coret di sini ya. Oke. Ya, masih belum ada pertanyaan dulu. Kita bisa langsung latihan mungkin ya. Teman-teman bisa lihat yang ada di samping tabel yang ada di bukunya di halaman 140. Bilden Sie Relativsätze im Nominativ. Buatlah kalimat relatif Satz dalam bentuk nominatif ya. Di mana relatif pronomennya itu berperan sebagai subjek maksudnya ya, relatif Satz im Nominativ. Oke, kita lihat di situ nomor 1 sudah dicontohkan ya. Peter Veit hat eine Tochter. Die Tochter konnte nicht schlafen. Kita bisa persingkat kalimatnya menggunakan format relatif Satz. Menjadi Peter Veit hat eine Tochter, die nicht schlafen konnte. Artinya sama seperti versi sebelumnya. Ya. Peter Veit mempunyai seorang anak perempuan yang tidak bisa tidur. Peter Veit memiliki seorang anak perempuan yang tidak bisa tidur. Die nicht schlafen konnte. Die di situ, die bezieht sich auf die Tochter von Peter Veit. Ya, di situ merujuk pada anak perempuannya si Peter Veit. Dan konnte, ingat verba selalu berada di akhir ya untuk Nebensatz. Oke. Kita coba yang nomor 2. Kita coba yang nomor 2. Siapa yang mau mencoba nomor 2? Kann ich bitte versuchen? Ja, natürlich. Bitte. Karl T. ist ein Sammler, der das Bild hat. Sehr gut. Ja. Karl T. ist ein Sammler, der das Bild hat. Der di situ merujuk pada siapa? Ein Sammler. Iya, Karl T. Ya, ein Sammler itu sendiri. Ya. Karl T. ist ein Sammler, der das Bild hat. Oke, sehr gut. Oh, itu masih ada ininya, masih ada lanjutannya, ya. Masih ada lanjutannya, Mas Erwin. Entschuldigung. Der Sammler hat das Bild sie am Abend gekauft. Lebih panjang lagi kalimatnya. Bagaimana? Iya betul. Lagi nyetir soalnya. Karl T. ist ein Sammler, der das Bild sie am Abend gekauft hat. Perfekt. Ja. Karl T. ist ein Sammler, der das Bild sie am Abend gekauft hat. Ya. Oke, kita ke nomor 3.
probieren, Frau? Ya, bitte. Jetzt hat ein wertvolles Bild, das nie teuer war. Okay, sehr gut. Jetzt hat ein wertvolles Bild, das nicht teuer war. Das di situ merujuk pada apa? Ein wertvolles Bild. Ein wertvolles Bild, ya. Sebuah gambar yang bernilai. Jadi daripada kita ulang dia das Bild lagi, ya, di kalimat kedua kita bisa ganti dia dengan relatif pronomen. Menjadi das Bild, nah das nicht teuer war. Ya. Oke. Weiter, Nummer 4, bitte. Ich möchte probieren, Frau. Oke, Frau Evi zuerst, ya. Nummer 4. Gestern okay. war ich bei einem Konzert. Das Konzert hat mir super gefallen. Jadi, gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen hat. Okay. Sehr gut. Gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen hat. Das, ja, das bezieht auf das Konzert. Einem Konzert. Einem Konzert. Genau. Frau Evi, bitte. Nummer 5. Die Band freut sich über die Zuschauer. Die Zuschauer klatschen nach jedem Lied. Jadi die Band freut sich über die Zuschauer, die nach jedem Lied klatschen. Okay. Ja, genau. Die Band freut sich über die Zuschauer, die nach jedem Lied klatschen. Ya, band itu sangat senang terhadap para penontonnya yang bertepuk tangan selama bernyanyi, ya, selama lagu yang dia bawakan. Klatschen, ya, bertepuk tangan. Oke, jadi seperti itu. Relatif Satz im Nominatif, ya. Relatif Satz im Nominatif. Teman-teman tinggal mengganti subjeknya sesuai dengan artikelnya, ya. Kalau dia die Zuschauer otomatis feminin, maka digantikan menjadi die. Ya. Kalau das Konzert, kita gantikan juga dia pada bagian Nebensatz menjadi das saja. Ya. Masih gampang kalau im nominatif, masih tidak ada yang perlu diubah kecuali posisi kalimatnya. Ya. Posisi kalimatnya yang harusnya verbanya di posisi kedua, ya, kita switch dia ke posisi paling terakhir. Ya, karena dia relatif, karena dia Nebensatz. Oke, mungkin kita latihan sekali lagi untuk yang nominatif, relatif Satz im nominatif. Jadi ini seperti yang, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau Indonesia kan punya kata yang. Nah, kalau dalam bahasa Jerman dia pakai bentuk relatif Satz ini. Oke, coba teman-teman buka Übungsbuchnya halaman 155. 155. Oke. Kita coba kerjakan yang 7B ya. Di situ ada beberapa penggalan percakapan gitu, seperti SMS ya. Ergänzen Sie das passende relatif pronomen. Lengkapilah bentuk relatif pronomennya.
Jadi di situ relatif pronomennya masih dikosongkan ya. Dan teman-teman coba lihat kiranya dia merujuk pada apa atau pada siapa, dan pikirkan artikelnya itu tadi ya. Pikirkan bentuk relatif pronomennya. Oke, mungkin bisa dikerjakan dulu. Kemudian kita bahas bersama. Yang 7B dulu ya. Oke. Wer hat schon fertig gemacht? Wir sind fertig, Frau. Oke, sehr gut. Schon fertig, Frau. Ich bin schon fertig, Frau. Ja, super. Shiva, bist du auch schon fertig? Schon fertig, Frau. Oke. Coba Shiva bisa ini ya, berdialog dengan satu orang lagi. Coba baca dialog yang ada di situ ya. Also, wer möchte mit Shiva sprechen, bitte? Noch eine Person? Ich möchte probieren. Oke, Mas Tanto und Shiva. Ya, ya, bitte. Shiva. Oder Mas Tanto zuerst. Okay, guten Morgen. Bist du schon wach? Ja, gestern habe ich eine neue Serie angeschaut, die seit einem Monat läuft. Kennst du Runaway? Ist das die Serie, die schon einen Preis bekommen hat? Genau, sie ist total lustig. Danach habe ich noch mit Luan geschattet. Luan, ist das dein Freund, der in England lebt? Ja, in London. Ich habe gestern Sandra und Eva getroffen, die gerade zu Besuch sind.
Sandra und Eva, warum hast du mir nicht gesagt? Weil du die Freundin bist, die sich gleich freut. Schau mal aus dem Fenster. Wir haben Frühstück mitgebracht. Okay, super. Ja, alle Antworten sind schon richtig. Ja, super. Okay, alle haben die ähnliche Antwort wie Shiva und Mas Tanto? Ja, ich hoffe so. Ja, okay. So ist das. Mungkin kita bisa coba satu latihan lagi yang ada di bawah. Ya, kita coba satu latihan lagi untuk relatif zat im nominatif yang ada di bawah. Schreiben Sie 5 Sätze. Coba buatlah 5 kalimat. Ya, sini teman-teman boleh mencoba membuat kalimat dalam bentuk relatif zat im nominatif. Dan di situ sudah diberikan ya bentuk relatif pronomennya dan juga bentuk Nebensatznya seperti apa. Ya, hanya saja bentuk Nebensatznya masih belum terkonjugasi, verbanya belum terkonjugasi, dan juga Zatstellungnya masih acak. Ya, teman-teman diminta untuk mengaturnya sesuai dengan struktur kalimatnya yang tepat ya. Mungkin langsung aja kita bisa jawab. 7C. Wer möchte versuchen, einen Satz zu bilden im Relativsatz? Ich möchte probieren, Frau Afif. Gerne, bitte. Kennst du Erik, der seit 2 Jahren in Berlin studiert? Okay. Kennst du Erik, der seit 2 Jahren in Berlin studiert? Ya. Apakah kamu mengenal Erik yang studi sejak 2 tahun di Berlin? Ya. Ja. Sehr gut, super. Noch anderen Satz bitte. Atau mungkin teman-teman bisa kreasikan bentuk Nebensatznya ya, nggak harus yang ada di sana. Wie macht der Versuchen, Frau? Oke, bitte. Nebensatznya egal nggak apa-apa? Ya, egal. It's okay. Okay, Lisa ist das Mädchen, das Fußball spielt. Oke, Lisa ist das Mädchen, das Fußball spielt. Lisa ist ganz toll ya. Mädchen aber spielt Fußball. Okay, gut. Lisa ist das Mädchen, das Fußball spielt. Verb am Ende. Ja, bitte, die andere. Ich möchte probieren. Ja, bitte, Mbak Lia. 3. Saudi ist meine Nachbarin, die an einer Sprachschule arbeitet. Okay. Diazi ist meine Nachbarin, die an einer Sprachenschule arbeitet. Ja, genau. Sehr gut. Kann ich bitte Nummer 4 versuchen? Ja, gern. Bitte. Ich sehe jeden Morgen einen Mann, der beim Joggen Musik laut hört. Okay, ich sehe jeden Morgen einen Mann, der beim Joggen Musik laut hört. Ja, atau laut Musik hört. Das ist auch okay. Ja. Genau. Setiap pagi saya melihat
seorang pria yang mendengarkan musik dengan keras. Yap, super. Tadi siapa? Sepertinya satu lagi tadi saya dengar suaranya. Kalau aku mau nanya, Oh ya, Mbak Lia. kalau yang nomor 3 yang tadi, Frau, kalau di penggalnya itu aku bikin kan, aku tadi coba bikin 2 kalimat ya, Frau ya. Yang tadi yang pertama, kalau yang kedua kayak gini, di Frau Diazi, die an einer Sprachenschule arbeitet, ist meine Nachbarin. Bisa nggak kok kayak gitu, Frau? Yap, bisa. Itu bentuk lain dari relative Satz. Ya. Bisa juga. Jadi, jadi Nebensatznya nggak harus di belakang, ya, tapi bisa juga di tengah-tengah kalimat. Alias dia kayak di apa namanya? Sisi-sisinya itu ada penggalan kata gitu ya, kayak tadi. Frau Diazi, die an einer Sprachenschule arbeitet, ist meine Nachbarin. Jadi ada 2 koma di situ ya, bukan 1 koma. Tapi nanti bakal ada 2 koma. Kalau Nebensatznya di tengah. Very good, Mbak Lia. Sebenarnya nanti bakal dibahas juga yang versi itu, cuman di relative Satz im akusatif ya. Di tabel selanjutnya. Oke. Schon genug? Möchte jemand noch versuchen, einen Satz zu bilden? Im Relativsatz vielleicht? Ada lagi yang mau coba membuat kalimat? Oke. Frau, ich möchte probieren. Ja, gern, bitte. Yang nomor 5, ich bin die Person, die das Kind geholfen hat. Geholfen ya, Frau. Nochmal bitte. Ich bin die Person, die das Kind geholfen hat. Oke. Ich bin die Person, die dem Kind geholfen hat. Oh, Helfen. diubah. Kenapa dem Kind? Karena helfen itu mit datif. Datif. Oh, iya iya iya. Dia perlu objek berupa datif ya. Sudah betul kalimatnya, cuman itu aja tadi ya. Dem Kind. Ich bin die Person, die einem Kind oder dem Kind geholfen habe. Geholfen habe dong ya. Ya. Ich kan. Ini pakai di, Frau? Iya, Frau karena pakai di. iya. Iya. Kantar gimana sih? Ich bin Tapi die kan Person, di Moment. Saya jadi bingung juga nih. Ich bin die Person, die einem Kind geholfen hat. Oh ya, hat. kan benar, Frau. Betul. Karena hat. di. Karena di Person. Ya, betul. Karena di Person. Bukan ich ya, tapi di Person. Ich bin die Person, die einem Kind geholfen hat. Sehr gut. Ya. Masih ada satu lagi yang 7D, itu bisa teman-teman kerjakan di rumah ya. Das ist für eure Hausaufgabe. Für Relativsatz im Nominativ. Mungkin juga nanti yang akusatif kita sisakan beberapa Aufgabe buat teman-teman kerjakan mandiri di rumah ya. Kalau yang 7D itu sudah ada gambarnya. Jadi teman-teman tinggal buat Nebensatz sesuai dengan gambar. Ja? Zum Beispiel Nummer 1, das hier ist Lena, die ein Eis isst. Ini adalah Lena yang sedang makan es krim. Begitu juga dengan gambar 2 sampai 5 ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih ingin ditanyakan terkait
relatif zat im nominatif sebelum kita bahas yang akusatif. Alles klar, Frau. Alles klar, sehr gut. Ja, auch bei den anderen. Alles in Ordnung, Frau. Alles klar, Frau. Verständlich, Alles Frau. klar, Murphy. Okay, super. Ja, das freut mich. Dann können wir direkt weitergehen, ja? Also, einen anderen Arten von Relativsatz. Ya, jenis lain atau bentuk lain dari relatif zat, yaitu dalam bentuk akusatif sekarang, di mana dia menggantikan objek, bukan lagi menggantikan subjek. Ya, kalau tadi kan berfokus pada subjeknya, ya, subjek yang kita gantikan posisinya. Tapi sekarang bedanya ada pada ininya, objek yang harus digantikan. Ya, teman-teman bisa balik lagi ke kursbooknya halaman 141. Okay, fertig? Habt ihr diese Seite schon geöffnet? Oke, sehr gut. Sebagai ini mungkin ya, awalan untuk membahas relatif zat dalam bentuk akusatif, teman-teman bisa kerjakan yang 8A. Aufgabe 8A. Lesen Sie die Sätze und markieren Sie im zweiten Satz das Verb und den Akkusativ. Di sana teman-teman diminta untuk menandai dulu, ya, menandai dulu yang mana verba dan yang mana objek atau akusatifnya. Yang perlu ditandai itu ada di kalimat yang kedua, ya, kalimat yang setelah titik. Contoh di situ nomor 1, ein Mann sammelt alte Teller, kauft die Teller auf Flohmärkten. Ya. Di sana yang digarisbawahi ada kaufen sebagai verbanya dan die Teller, ya, sebagai objeknya. Kalau yang nomor 2 itu kira-kira yang mana yang sebagai verba dan yang sebagai objek? Darf und den Einsatz. Darf und den Einsatz. Ja, genau. Teman-teman bisa garis bawahi yang darf, dürfen, und den Einsatz. Kemudian kalau yang nomor 3, Möchte und das Konzert. Möchte und das Konzert. Sehr gut. Nummer 4. Kenne die Band. Kenne und auch die Band. Ja? Kenne als das Verb, die Band als das Objekt. Nummer 5. Lese die Zeitung. Die Zeitung. Lesen als das Verb und auch die Zeitung als der Akkusatif, ya, sebagai objek dalam bentuk akusatif. Objek itu ada 2 ya, ada bentuk akusatif dan bentuk datif. Di sini kita bahas dulu yang akusatif. Oke. Nggak jauh berbeda sebenarnya dengan relatif zat dalam bentuk nominatif. Ya, kalau nominatif kan dia sama persis relatif pronomennya dengan bestimmten Artikel. Ya, der, die, das, di plural. Tapi kalau akusatif yang berbeda yang mana? Yang mengalami perubahan itu artikel apa? Der. Der menjadi den. Der berubah menjadi den. Betul. Ya, yang berubah itu der menjadi den. Ya. Dan yang perlu teman-teman tekankan dalam kalimat relatif zat im akusatif yaitu objeknya. Jadi kita menjelaskan lebih lanjut tentang objeknya, bukan lagi subjeknya.
Ya, contoh. Di sini ada satu contoh. Peter Veit ist Radiosprecher. Viele Leute kennen ihn. Peter Veit adalah seorang penyiar radio. Banyak orang mengenalinya. Ya, banyak orang mengenalinya. Dan kita bisa lebih singkatkan lagi, lebih persingkat lagi kalimat ini menjadi Peter Veit ist Radiosprecher, den viele Leute kennen. Ya. Den viele Leute kennen, yang dikenali oleh banyak orang. Objek kan, ya, yang dikenali. Oke, Peter Veit ist Radiosprecher, den viele Leute kennen. Bentuknya, Satzstellungnya persis sama seperti yang nominatif tadi. Ya. Verb steht immer am Ende. Nah, di sini juga sudah diperjelas. Die Relativpronomen im Akkusativ haben die gleichen Formen wie die bestimmten Artikel im Akkusativ auch. Seperti den, das, die untuk feminin dan die untuk plural. Ya. Oke. Nah, di bawahnya juga sudah ada bentuk lain atau versi lain dari relative Satz. Salah satunya ada yang seperti Mbak Lia sebut tadi ya. Der relative Satz steht direkt hinter oder nach beim Bezugswort. Artinya relative Satz itu berdiri langsung di belakang atau di dekat Bezugswort, kata yang dirujuk. Ya, Bezugswort itu adalah kata yang dirujuk oleh relatif pronomen itu. Er kann auch mitten im Satz stehen. Dia juga bisa berdiri di tengah-tengah kalimat. Relatif Satz itu bisa berdiri di tengah-tengah kalimat. Ya. Contoh, ini ada beberapa contoh. Yang paling basic atau yang kita pelajari ya seperti nomor 1 ini. Das ist das Bild, das ich gekauft habe. Itu adalah gambar yang saya beli. Ya. Si relatif pronomen ini langsung berdiri setelah Bezugswort. Ya, Bezugswortnya ya ini, das Bild. Yang dirujuk ini das Bild. Dia berdiri setelah Bezugswort atau dekat dengan Bezugswort. Ya. Kemudian versi yang kedua, oke, ich habe das Bild gekauft, das hier hängt. Ya, sama seperti yang nomor 1. Ich habe das Bild gekauft, das hier hängt. Saya sudah membeli gambar yang digantung di sini. Kemudian, nah ini yang versi lainnya ya. Das Bild, das Sommer heißt, kaufe ich. Das Bild, das Sommer heißt, kaufe ich. Gambar yang bernama Sommer, saya yang beli. Ya. Gambar yang bernama Sommer itu saya yang beli. Tetap dia, ya, relatif pronomen tetap berdiri setelah Bezugswort. Ya. Oke, kita coba ubah contoh kalimat yang ada di sini menjadi versi lain, di mana Nebensatznya ada di tengah. Coba. Peter Veit ist Radiosprecher, den viele Leute kennen. Bagaimana bentuk lainnya dari kalimat ini? Bentuk relatif Frau. Bitte? Peter, den viele Leute kennen, ist Radiosprecher. Sehr gut. Peter Veit, den viele Leute kennen, ist Radiosprecher. Die Bedeutung ist ähnlich, ya. Sama dengan yang versi sebelumnya. Oke. Nah, coba sekarang dari yang tadi teman-teman sudah garis bawahi verba maupun objeknya yang ada di Aufgabe A, sekarang dibuat dalam bentuk relatif Satz. Ya. Kita coba ubah format kalimatnya ke dalam bentuk relatif Satz. Ada di Aufgabe 8b. 8b. Bilden Sie aus den Sätzen in 8a in Form Relativsätze. Ergänzen Sie. Ya. Buatlah
kalimat yang ada di 8A menjadi kalimat relatif Satz. Oke, kita jawab langsung aja. Nomor 1 sampai 5. Ein Mann sammelt alte Teller. Auf Flohmarkten. Was steht da? Ich musste probieren, Frau Assi. Ja, bitte. Ein Mann sammelt alte Teller, die er auf einem Flohmarkt gekauft hat. Ist der Satz imperfekt? Entschuldigung, Frau Assi. Ein Mann alte Teller gesammelt, die er auf einem Flohmarkt gekauft hat. Coba sekali lagi, Mbak Lestari. Entschuldigung. Ein Mann alte Teller, Ein Mann sammelt alte Teller, ja, die er auf einem Flohmarkt gekauft hat. Oke, ya itu juga sudah betul ya. Tapi di sini kan kalimatnya presence, ya. Ya kalimatnya presence, bukan perfect ya. Oh. Ein Mann sammelt alte Teller, die er auf Flohmärkten kauft. Ya, cuman tinggal di switch saja posisinya. Tapi mau bentuk perfect pun bisa ya. Ein Mann sammelt alte Teller, die er auf Flohmärkten gekauft hat. Ja, das ist auch okay. Die Satzstellung ist auch richtig. Oke, di situ merujuk pada apa? Di Teller. Di teller. Ya, di mana di teller itu berperan sebagai objek ya. Ya. Hal yang dijual, sesuatu yang dijual oleh si pria. Kok dijual, sesuatu yang dibeli oleh si pria ya. Oke. Ya, bagaimana dengan nomor 2? Probieren, Frau. Ja, bitte. Ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz, den er nicht verpassen darf. Ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz, der er nicht verpassen darf. Ja? Der oder den, Frau? Den? Den. Ein Den, Schauspieler wartet auf seinen Einsatz, den er nicht verpassen darf. Ya? Ini akusatif. Merujuk kepada yang mana? Merujuk pada apa? Den für den Einsatz. Iya. Der für seinen Einsatz itu ya. Ja, richtig. Okay, Nummer 3 jetzt. Kann ich bitte Kann ich bitte versuchen, Frau? Bitte. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft, das ich unbedingt besuchen möchte. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft, das ich unbedingt besuchen habe. Oke. Teman-teman punya jawaban yang sama dengan Mbak Michelle? Oke, sehr gut. Genau, ja. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft, das ich unbedingt besuche. Ja. Das ich unbedingt besuchen möchte. Ya, kalau kita sesuaikan dengan yang nomor 3 di atas. Nomor 3 yang ada di 8A. Ya, genau. Das di situ merujuk kepada apa, Mbak Michelle?
Ya, Frau. Das-nya ein Konzert. Ya, das Konzert. Ya, merujuk pada sebuah konser. Super. Weiter, Nummer 4. Ich möchte probieren, Frau. Die Band, die ich schon sehr lange kenne, spielt auf der Seebühne. Seebühne. Die Band, die ich schon sehr lange kenne, spielt auf der Seebühne. Ya. Satu lagi, nomor 5. Kan di Versuchen, Frau. Ya, gitu. Punkt in der Zeitung, die ich jeden Morgen lese, steht auf Meldungen über bekannte Personen. Genau. In der Zeitung, die ich jeden Morgen lese, stehen oft Meldungen über bekannte Personen. Ya, ya gut. Jadi selain memperhatikan Satzstellungnya, sebenarnya intonasinya juga perlu ya untuk relatif Satz ini. Karena dia koma, karena banyak koma gitu, teman-teman jangan mungkin intonasinya rendah kayak seakan-akan itu titik. Ya, padahal kan koma. Jadinya dia kayak butuh lanjutan gitu, butuh kalimat lanjutan. Ya, contoh tadi yang nomor 4. Die Band, die ich schon sehr lange kenne, spielt auf der Seebühne. Ya, jadi intonasinya juga main supaya orang-orang juga bisa paham dengan maksud kalimat kita. Ya. Versteht ihr, was ich meine? Ya. Karena itu kan butuh kayak kalimat lanjutan gitu ya. Belum diakhiri, belum titik. Jadinya intonasi kita juga ikut main di situ. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft. Ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft, das ich unbedingt besuchen möchte. Oke, sampai sini. Habt ihr etwas zu fragen über Relativsatz, baik itu dalam nominatif atau akusatif? Alles klar, Frau. Alles klar. Super. Auch bei den anderen? Alles schon klar? Alles klar. Oke. Kita coba kerjakan satu hubung lagi ya. Untuk yang akusatif. Untuk yang akusatif. Oke, teman-teman bisa buka halaman 156. 156. Ini saya stop share dulu. Oke, kita coba kerjakan yang ini ya. 8D. 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 Oke. Ergänzen Sie die relatif pronomen. Lengkapilah bentuk relatif pronomennya. Ya. Untuk yang lain, A, B, itu teman-teman bisa kerjakan juga di rumah. Ya. Itu untuk Hausaufgabe versi akusatifnya. Ya. Kita coba langsung kerjakan yang 8D. Itu seperti cerita pendek ya. Boleh teman-teman bisa kerjakan dulu. Setelah itu kita bahas. Frau, Entschuldigung, Bravo atau Delta, Frau? Delta. Oh, Delta, oke. Aku Ya, dengarnya benar. Bravo. Delta. Bravo.
Bitte, Entschuldigung. Delta meine ich ya. Delta. Jadi yang D ini campur di sana ya. Ada relatif pronomen im nominatif, ada juga yang im akusatif.
Oke. Fertig mit dem Ausfüllen. Fertig, Frau. Fertig, Frau. Die andere auch. Schon fertig, Frau. Schon fertig, Frau. Schon fertig. Sehr gut. Kita coba cross check ya jawaban dari teman-teman. Oke, mungkin kalimat yang pertama dulu. Wer möchte das antworten? Der ersten Satz da im Text. Ich möchte probieren, Frau. Oke, Frau Evi. Danach Mbak Michelle. Oh, dan Mas Erwin ya. Gitu. Frau Evi. Auf dem Bild sieht man einen Mann, den ein Bild malt. Oke. Der ein Bild malt. Ya, genau. Auf dem Bild. Den atau der? Den. Der atau den? Den. Der atau den? Der. Der. Ya, nominatif. Itu dia nominatif ya. Auf dem Bild sieht man einen Mann, der ein Bild malt. Ein Bild itu yang jadi akusatifnya ya, sehingga der-nya yang subjek, yang nominatif. Tadi Frau Evi jawabnya den atau der? Den. Den. Der ya, mit er. Oke. Oke, kita ke kalimat kedua. Was ist richtig? Oke, Mas Santo. Eine Frau steht vor einem Bild, das sie vielleicht kaufen möchte. Eine Frau steht vor einem Bild, das sie vielleicht kaufen möchte. Das bezieht sich auf das Bild. Ya. Dan dia di sana akusatif atau nominatif? Das akusatif. Das yang akusatif. Ya. Gambar yang ingin dia beli. Oke. Der dritten Satz gitu. Ini ada dua jawaban ya untuk kalimat 3. Boleh langsung dijawab keduanya. Ya, Mbak Lia. Drei. Hinter dem Mann sind Bilder anderen, die alle gleich aussehen. Auf allen Bildern sind Linien. 2 ya, Frau ya? Ya, Sampai mana, Frau? Entschuldigung, sampai gehen ya? gimana Mbak Lia? Nomor 3 aja atau nomor 4 juga, Frau? Sama nomor 4 boleh diselesaikan kalimatnya itu ya. Oke, Frau. Hinter dem Mann sind Bilder anderen, die alle gleich aussehen. Auf allen Bildern sind Linien, die von links unten nach rechts oben gehen. Okay, sehr gut. Also die beiden, Nummer 3 und 4, haben die gleiche Antwort. Ja, also die. Ja. Auf allen Bildern sind Linien, sorry. Hinter dem Mann sind Bilder an der Wand, die alle gleich aussehen. Di yang nomor 3 itu merujuk pada apa? Di yang nomor 3. Bilder. Merujuk pada die Bilder. Ya, dan dia kasusnya akusatif. Ya. Ya, benar. Kemudian di yang keempat, auf allen Bildern sind, ya. Dari Linien, Frau. Dari Linien, genau. Ya, dari Linien. Auf allen Bildern sind Linien, die von links unten nach rechts oben gehen. Ya. Garis yang di dalam gambar itulah maksudnya ya. Garis yang ada di lukisan itu. Oke, sehr gut.
Kita ke kalimat selanjutnya. Nabila? Nummer 5. Der Mann, den die Frau wahrscheinlich etwas gefragt hat, erklärt etwas. Was ist deine Antwort nochmal? Der Mann, den die Frau wahrscheinlich etwas gefragt hat, erklärt etwas. Oke, sehr gut. Den. Ja, den ist die richtige Antwort. Der Mann, den die Frau wahrscheinlich etwas gefragt hat, erklärt etwas. Ya, jadi pria yang ditanya oleh si wanita. Pria yang ditanya oleh si wanita. Jadi si wanita bertanya pada si pria itu. Ya. Oke, nomor 6 tadi Mbak Michelle. Sorry, saya lupa. Mbak Michelle ya. Yang terakhir. Der Mann sagt, dass die Bilder vor allem an Manager verkauft, die sehr gerne solche Linien sehen. Oke. Di situ merujuk kepada yang mana? Die Bilder. Die Bilder. Die Bilder. Oke, alle stimmen zu. Alle haben die gleiche Antwort. Oke, Manager kira-kira ya. ya, kira-kira maksud kalimatnya itu apa yang terakhir? Der Mann sagt, dass die Bilder vor allem an Manager verkauft, sehr gerne solche Linien sehen. Jadi si pria itu akan menjual gambar-gambarnya, lukisan-lukisannya kepada manajernya yang sangat suka melihat garis seperti itu. Kira-kira jawaban yang betul, yang lebih tepat apa? Berarti ke buildernya nggak sih, Frau, itu? Kan pria itu bilang kalau dia mau menjual gambar-gambar. Ya, pria itu Itu bilang dia kepada menjual gambar-gambar kepada manajernya. Berarti yang dijual itu kan berarti si gambarnya itu. Aku nangkapnya gitu sih, Bro. Ini dia pakai sein kan. tapi Jadi dia verbanya sehen. iya, Dia benar. verbanya Gambar nggak sehen. bisa sein. Gambar tidak bisa melihat. Ya. Oh iya. Dan di situ itu maksud saya, ya betul kata Mas Tanto, sehen. Jadi itu yang buat saya bingung tadi. Kalau misal di Bilder, also können die Bilder etwas sehen? Nein. Ya. So, die richtige Antwort ist Den Manajernya berarti ya. iya, sekalian sehen. Tapi kenapa sehen ya? Harusnya dia sit. Ya, ada. Mungkin dia mau jual ke banyak manajer, Frau. Oh, bisa jadi. Enggak bisa. Karena itu undem manager. Kalau undem manager otomatis satu manager. Ya, kecuali undem manager. Ya, udah. Nah, ini saya bingung juga. Mungkin bisa jadi salah dikonjugasikan ya. Bisa jadi kurang tepat bentuk konjugasinya. Harusnya sit. Der sehr gerne solche Linien sieht. Ya, jadi pria itu mengatakan bahwa dia akan menjual lukisan-lukisannya kepada manajernya yang suka melihat gambar seperti itu. Solche itu artinya seperti itu. Tapi ini nggak pakai artikel, Frau. Ya. Langsung for allem an manager. Nggak pakai artikel. Yang mana? Ya. Yang mana yang nggak pakai? Yang manajernya. Itu kan oke. Berarti bisa jadi itu plural maksudnya Mas Tanto. Ya, maksud saya ya. Begitu plural di manajer. Oke, Karena bisa. manajer di tetap manajer kan. Bisa. Berarti di itu di plural, ya. Ya, plural ya. Berarti yang di sana yang betul harusnya tetap di berarti. Ya.
Der Mann sagt, dass die Bilder vor allem an Manager verkauft, die sehr gerne solche Linien sehen. Ya, betul di. Tapi di-nya nggak merujuk pada di builder. Merujuk pada di manager. Ya. Merujuk pada di manager. Kalau tadi Mbak Michelle beneran ke manager atau ke builder tadi? Mengartikannya. Soalnya jawabannya benar ya. Soalnya jawabannya benar. Ke manager, ke builder. Iya. Oh iya, harusnya ke manager baru betul ya. Betul, harusnya ke manager. Tapi jawabannya sudah betul, B. Ya. Sehr gut. Okay. So ist das, ja. Habt ihr noch etwas zu fragen vielleicht, bevor wir die Klasse beenden? Ich habe eine Frage, Frau. Kalau misalnya dia dipakai ke kasus datif, bisa nggak ya? Bisa. Relatif Bisa zat, juga. datif ada juga. Oke, danke, Frau. Bitte. Kita sampai lebih 6 menit. Ya, apa ya? Keine Frage mehr? Alles war klar für euch? Oke, kalau nggak ada, saya bisa akhiri kelasnya untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, danke alle für die Teilnahme und Zusammenarbeit. Bis morgen und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Dankeschön, Frau Frau Afi. Afi. Bis morgen. Auf Bis Wiedersehen. morgen. Auf Wiedersehen.